हेलो सांगमाने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांगमाने मो सहित कथा हेबाकु चाहुथिले मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि। मो नंबर नेई मते कॉल करंतु। पूरा मजामस्ती रे कथा हेबा। मु पिलादिनु ही पुणे रे पाठ पढुथिली। छुट्टी रे मु मो गाँ को जाइथिली। अपराह्न प्राय 4 धधटा समय रे हठात द्वार रे कबाट बाड़ेइबा शब्द हेला। मु कबाट खोलिली तो सामना घरे रहुथिबा पराजक्ता छिड़ा होइथिला। से आम घर को टीवी देखिबाकू आसीथिला। से भीतर को आसिला एवं टीवी देखिबाकू लागिला। से देखिबाकू बहुत सुंदरी थिला। से दिन रविवार होइथिबारु मो मां साप्ताहिक बजाररू सौदा आनिबा पई गाँकू जाइथिले। घरे सेतेबेले केवल मु एवं पराजक्ता ही थिलु। टीवी रे एक रोमांटिक फिल्म चलीथिला। तेणु मो मनरे किछि किछि हेबाकू लागिला। मु उठी धीरे धीरे पराजक्ता पाखकू जाई बसी पड़िली एवं नमस्कार बंधुगण, मो ना प्रणव। मो बयस 27 वर्ष। मु पिलादिनु पाठ पढ़िबा पई पुणे रे रहिछि एवं मो बापा माँ गाँरे रहंती। पाठपढ़ा शेष हेबा परे मु बैंक चाकिरी पई परीक्षा देइथिली। किछि दिन पई मु गाँकू आसीथिली एवं सेही समय रे मो जीवन रे एमिति किछि घटिला जहा द्वारा मोर पूरा जीवन ही बदली गला। मु गाँरे किछि दिन थिली। सकाळ प्राय 9 बुहेटा समय रे आम घरर घंटी बाजिला। मु कबाट खोलिली तो सामनारे प्राय 25 बिना 26 वर्षर जणे अति सुंदरी एवं आकर्षणीय युवती छिड़ा होइथिला। तार गोरा रंग, लंबा कला केश, बड़ बड़ आखि एवं मथारे छोट बिंदी ताकू आहुरी मनमोहक करुथिला। मु ताकू देखुथिली। सेतेबेले से किछि कहिला एवं मु जेपरी होसुकू आसिली। मु पचारिली काहाकू देखा करिवार अछि, किंतु से कोनोसी उत्तर देलानी। बस भीतरकू आसी कांथरे टंगा होइथिबा घंटा आडकू चाहिला एवं परे बाहरकू चलीगला। से मोते किछि भी कहिलानी। मु चिंतारे पड़ीगली जे एही झियोटी किए एवं काहींकी आसीथिला। तार व्यवहार बड़ अजब थिला। किछि बुझी पारिलिनी। तेणु मु कबाट बंद कली एवं निज कामरे लागिगली। परदिन पुणी सेया हेला। घंटी बाजिला। मु कबाट खोलिली एवं सेही युवती सामनारे छिड़ा होइथिला। एथर से अलगा पोशाक पिंधिथिला, किंतु मुहर चमक एवं हस सेया थिला। से मोते देखि धीरे हसीदेला। भीतर को आसिला, घंटा आड़कू चाहिला एवं परे चालीगला। एबे तो मो मन बारंबार ता विषय रे ही चिंता करिबाकू लागिला। कौनसी कामरे मन लागू नथिला। से बहुत सुंदरी थिला। मु स्थिर कली जे परवर्ती समय रे जेबे से आसीबो मु निश्चय पचारिबी जे से प्रकृतरे काहींकी आसे एवं से पर्यंत ताकू जिबाकू देबिनी। तृतीय दिन मु सकाळ 9 भोरु ही ता बाट चाहि बसिथिली। ठीक सेही समय रे घंटी बाजिला। मु तुरंत कबाट खोलिली। से भीतर को आसिला एवं एथर मु कबाट बंद करिदेली। से डरी जाई कहिला, कबाट खोल। मु कहिली, आग मोते कुह तुमे एठाकू काहींकी आस। गत 2 दिन हेबो देखुछि जे तुमे आसुछ, घंटा देखुछ एवं परे चाली जाउछ। से मो आडकू चाहि हसिला एवं कहिला, मु तो बस घंटारे केते बाजिछि ताहा देखिबाकू आसे। ता कथा मु बुझी पारिलिनी। तापरे मु कबाट खोलिली एवं से बाहरकू जिबाकू लागिला। सेतेबेले मु ता हाथ धरि नेली एवं धीरे निज आडकू टाणिली। से मो पाखकू आसीगला। आम मुह सामना सामनी थिला एवं आखि मिसीगला। नजर मिसिबा मात्रे से लाजेई गला। मु पचारिली, सत कुह तुमे एठाकू काहींकी आस। से कहिला, मु सामना चाळ घरे रहे। आम घरे घंटा नाही। मो मां को अन्यर बिलकू सठिक समय रे काम करिबाकू जिबाकू पड़े। जदि से डेरी रे पहुंचंती तो मालिक गाली करंती। मु आश्चर्य होई पचारिली, तुम घरे घंटा नाही। से कहिला, नाही। घंटा बहुत महंगा एवं आम अवस्था बहुत खराब। मो बापा नाहांती। एहा सुनी मोते बहुत खराब लागिला। मु तुरंत कहिली सॉरी एवं ताकू क्षमा मागिली। से टिके हसीदेला एवं दौड़ी निज घरकू चलीगला। तेही मुहूर्तरू से मोते बहुत भल लागिबाकू लागिथिला। द्विप्रहर रे मु माँ को पचारिली, माँ, जणे झियो प्रतिदिन आसे, घंटा देखे एवं परे चली जाए, से किए? माँ कहिले, आरे पुओ से पराजक्ता। सामना चाळ घरे रहे। तार अवस्था बहुत खराब। तार बापा नाहांती एवं ता माँ उपरे ही सारा बोझ। ता घरे घंटा भी नाही। ता माँ बिलरे मजूरी करे। पराजक्ता बहुत परिश्रमी। से कॉलेज जाए एवं माँ को साहाय्य मध्य करे। छुट्टी दिनरे से माँको सह बिलरे काम करे। बहुत भल झियटिए। माँको कथा शुणी मु आहुरी अधिक पराजक्ता प्रति आकर्षित होईगली। एबे से प्रतिदिन आसे, घंटी बजाए। मु कबाट खोले, से घंटा देखे, मोते देखि हसे एवं परे चाली जाए। एही क्रम 4-5 दिन पर्यंत चलिला। दिने रविवार थिला।
आम घरे टीवी थिला एवं रविवार दिप्रहर 4:10 समयरे मराठी फिल्म आसुथिला। सेमानंक घरे ना घंटा थिला ना टीवी। सेथिपाई सेदिन पराजक्ता निज मांक सह आम घरकू फिल्म देखिबाकू आसिथिला। सेदिन टीवीरे एमिति एक बनवाबनबी फिल्म आसुथिला। मु खट उपरे बसी फिल्म देखुथिली। पराजक्ता एवं ता मा आसिले, किंतु सेमाने खट उपरे बसिबाकू मना करिदेले एवं चट्टाणरे बसिले। सेमानंकू निज स्थिति विषयरे पूरा अनुभव थिला। मु कहिली, आरे काहींकी तळे बसुछ, उपरे बसिजा। किंतु सेमाने मो कथा मानिले नाही एवं तळे ही बसिले। दुहे बहुत खुशीरे फिल्म देखिले। बनवा बनबी फिल्म बहुत मजादार थिला। लक्ष्मीकांत बेरडे, अशोक सराफ, सचिन पिलेगांवकर समस्तंक अभिनय देखि आमे समस्ते बहुत हसिलु। सेदिन मो हृदय आहुरी अधिक पराजक्ता आडकू टाणी होईगला। फिल्मर अनेक दृश्यरे बहुत हस लागुथिला एवं पराजक्ता मध्य सेही दृश्यरे हृदय खोली हसुथिला। मोर फिल्म देखिबा अपेक्षा अधिक ध्यान ता उपरे ही थिला। एबे से मोते मनरु बहुत भल लागिबाकू लागिथिला। ता मुहर हस जेमिति मो हृदयर गभीरताकू छुई जाउथिला। सेई मध्य मोते चोरी चोरी चाहुथिला, कारण मु मध्य देखिबाकू स्मार्ट एवं हैंडसम थिली। किछि समय परे फिल्म शेष हेला एवं से दुहे मा झियो जिबाकू लागिले। मु सेमानंकू कबाट पर्यंत छाड़िबाकू आसिली। अल्प दूर जाई से पछकू बुली मो आडकू चाहिला एवं धीरे हसीदेला। तार सेही हस मो हृदयरे आहुरी गभीर होई बसिगला। से मो सह अधिक किछि कहू नथिला, केवल हसुथिला। आम घरे मो पाई एक स्टडी रूम थिला, जेउथिरे मोर पुरुणा खेलना, स्कूल बही एवं बहुत सामान रखा होइथिला। दिने मु सेही रूम सफा करुथिली। सेतेबेले मोते कांथरे रखा जाइथिबा एक पुरुणा घंटा देखागला। ताहा बंद होई पड़िथिला। मु भाबिली, जदि एही घंटा ठीक होई जाए तो मु एहाकू पराजक्ताकू उपहार देबी। मु सेही घंटाकू कपड़ारे भल भाबे सफा कली एवं सोफा उपरे रखिदेली। तापरे मु पाख किराना दोकानकू गली एवं सेठारु ब्याटेरी किणिली। जेतेबेले ब्याटेरी पकाई घंटा चलाइली तो ताहा चालिबाकू लागिला। मोते बहुत खुशी लागिला। एबे मु परदिन पराजक्ता आसिबाकू बहुत अपेक्षा कली। ठीक 9:10 समयरे कबाट घंटी बाजिला। मु कबाट खोलिली तो सामनारे बापा छिड़ा होइथिले। मो मूड एकदम खराब होइगला। मु फेरी आसी सोफा उपरे बसिली। सेतेबेले पुणी घंटी बाजिला। एथर मु जल्दी कबाट खोलिली एवं सामनारे पराजक्ता छिड़ा होइथिला। मो मुहरे पुणी हस फेरी आसिला। सेई सबुथर परी घंटा देखिला एवं जिबाकू लागिला। सेतेबेले मु कहिली, पराजक्ता। से अटकी जाई मो आडकू चाहिला एवं कहिला, मो ना आपणकू किए कहिला? मु कहिली, मांकू पचारिथिली। एहा शुणी से हसिला एवं कहिला, आच्छा तेबे कुहंतु। मु कहिली, मु मध्य तुम बयसर, मो सह एते दूरता रखनी। मो ना प्रणव, तुमे मोते प्रणव ही कुह। से पुणी थरे हसिदेला। मु कहिली, मु तुम पाई एक उपहार आनिछि। एहा शुणी ता आखि बड़ होइगला। से बुझी पारु नथिला जे मु ता पाई उपहार काहींकी आनिबी एवं सेतेबेले जेबे आमर ठीक भाबे चिन्हा परिचय भी नथिला। मु ताकू एक डब्बा धराइली एवं कहिली, खोलिकी देख। सेई धीरे बक्स खोलिला एवं सेथिरु सेही कांथ घंटा बाहारिला। से खुशीरे भरीगला, किंतु परे हठात चुप होइगला। कहिला, नाही, एहा मोते दरकार नाही। मु आश्चर्य होई पचारिली, काहींकी? से कहिला, मा रागिबे। मांकू काहाठारु एमिति जिनिस नेबा भल लागेनी। मु बुझाइली, मांकू कहिदेबु जे एहा मु देइछि एवं एहा मध्य कहिबु जे एहा आम घरे पड़ी रहिथिबा पुरुणा घंटा। सेई धीरे घंटाटी नेइगला एवं थैंक यू कहिला। तार स्वर बहुत कोमल एवं सुंदर थिला, जहा सीधा हृदयकू छुईगला। मु पचारिली, तुमे कौन करुछ? से कहिला, मु एबे कॉलेजरे शेष वर्षरे पढ़ुछि। एमिति ही अल्प किछि कथा हेला एवं से बाहरकू चालीगला। जिबा समयरे से आउथरे पछकू बुली चाहिला एवं हसीदेला। परदिन मु ता बाट चाहि रहिली, किंतु से आसिलानी। सेतेबेले मो मनकू आसिला जे एबे ता घरे मध्य घंटा अछि, सेथिपाई हुए तो ताकू आसिबाकू दरकार पड़िलानी। एमिति ही 2 बिना 4 दिन बीतीगला। एबे मोते ता मुह देखिबाकू व्याकुलता हेबाकू लागिला। ता सह कथा हेबाकू मन हेउथिला। मु भाबिबाकू लागिली जे काळे घंटा देई मु भूल कलिनी तो। तार सुंदर मुह एबे मोते देखा जाऊ नथिला। सेतेबेले हठात मने पड़िला जे से कॉलेज जाए। परे मु ध्यान रखिबा आरंभ कली। दिने मु देखिली जे से सकाळ 10:10 समयरे घरु कॉलेज पई बाहारुछि। मो पाखरे 2 व्हीलर थिला। मु ताकू टिके आगकू जिबाकू देली एवं परे बाइक नेई ता पछे पछे जिबाकू लागिली। कॉलेज प्राय 2 किलोमीटर दूर थिला। से बहुत स्वाभिमानी थिला। मु धीरे धीरे ता पाखरे पहुंचिली एवं बाइक रखिदेली।
ସେ ମୋତେ ଦେଖିଲା ଏବଂ ହସିଦେଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ସେ କହିଲା କଲେଜ। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ମୁଁ ବି ସେହି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି? ସେ କହିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ଜିଦ୍ କଲି, ମୁଁ ବି ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ବସିଯା। ସେ ଶେଷରେ ମୋରେ ବସିଲା। ରାସ୍ତା ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ରେକ୍ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ ମାରୁଥିଲି, ସେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସି ମୋ ଦେହରେ ବାଜି ଯାଉଥିଲା। ଏହି ଅନୁଭବ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଜାଣିଶୁଣି ମୁଁ ସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରେକରରେ ଟିକେ ଜୋରରେ ବ୍ରେକ୍ ମାରୁଥିଲି। ସେ ଆଗକୁ ଚାଲିଆସୁଥିଲା, ସରି କହୁଥିଲା ଏବଂ ପୁଣି ପଛକୁ ଯାଉଥିଲା। ତା ସହ ସେହି ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଖାସ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ଓହ୍ଲାଇଲି। ଏହିପରି ମୁଁ ତାକୁ 2-3 ଥର କଲେଜ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଗଲି ଏବଂ ଏବେ ଆମର ଏକ ଭଲ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ଏବଂ ତା ଆଧାରରେ ମୋତେ ଚାକିରି ମିଳିଗଲା। ଘରକୁ ଅଫିସିଆଲ ଲେଟର ମଧ୍ୟ ଆସିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା ଯେ 1 ମାସ ଭିତରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲି ଯେ କ'ଣ କରିବି, କାରଣ ପରାଜକ୍ତା ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ମନର କଥା ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ରବିବାର ଦିନ ଥିଲା। ମୋ ମା ଏବଂ ତା ମା ଦୁହେଁ ଗାଁର ସାପ୍ତାହିକ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 4:00 ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଟିଭିରେ ଫିଲ୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ପରାଜକ୍ତା ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ କବାଟ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇଲା। ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିଲି ତ ସାମ୍ନାରେ ପରାଜକ୍ତା ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସେ ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଭିତରକୁ ଡାକିଲି। ଟିଭିରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଲଗାଇ ରଖିଥିଲି। ସେ ଭିତରକୁ ଆସିଲା, ସୋଫାରେ ବସିଲା ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ କଥା ହୋଇ ହୋଇ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲୁ। ପରେ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସିନ୍ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ କୋମଳ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ବୁଝାପଡ଼ିଲାନି ଯେ ମୋତେ କ'ଣ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠି ପରାଜକ୍ତାଙ୍କ ବିଲକୁଲ ପାଖରେ ଯାଇ ବସିପଡ଼ିଲି। ସେହି ସମୟରେ ତାର ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଫିଲ୍ମରେ ଥିଲା। ସେ ଫିଲ୍ମରେ ପୁରା ମଜି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ତା ହାତ ଉପରେ ନିଜ ହାତ ରଖିଲି। ପରାଜକ୍ତା ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ବୋଧହୁଏ ସେହି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସିନର ପ୍ରଭାବ ତା ଉପରେ ବି ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ତା ହାତ ନିଜ ହାତରେ ନେଲି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ସାଉଁଳିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପରାଜକ୍ତା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ନିଜ ମୁହଁ ତା ମୁହଁ ପାଖକୁ ଆଣିଲି ଏବଂ ତାକୁ କହିଲି, ପରାଜକ୍ତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେ ବସ୍ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଓଠ ତା ଓଠରେ ରଖିଦେଲି। ପରାଜକ୍ତା ଲାଜେଇ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହ କିସ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏବେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ବାହୁବନ୍ଧନରେ ଥିଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ହିଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଏବଂ ଶେଷରେ ତା ହାତ ଧରି କହିଲି, ପରାଜକ୍ତା, ମୁଁ ସତରେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତୁମ ସହ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋତେ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ମିଳିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତେବେ ଆମେ ଦୁହେଁ ବିବାହ କରିବା ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ବିତାଇବା। ସେ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ମୋ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ବାପା ମାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛି। ତୁମେ ବି ତୁମ ମାଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ମା ଏବଂ ପରାଜକ୍ତାଙ୍କ ମା ଦୁହେଁ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏହା ହିଁ ସଠିକ୍ ସମୟ। ସାହସ କରି ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି, ମା, ମୁଁ ପରାଜକ୍ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ କିଛି କହିଲେନି। ପରାଜକ୍ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେ ପରାଜକ୍ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରାଗରେ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ଘରକୁ ଯାଇ ତାକୁ ବହୁତ ଗାଳି କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୋତେ କିଛି ବୁଝାପଡ଼େନି। ଆମ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଏହା ବି ବୁଝୁନୁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସମାନ ନୁହେଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେବେ ବାପା ଘରକୁ ଆସିଲେ ତ ମା ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କହିଦେଲେ। ମୋ ବାପା ମା ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲେ। ପରାଜକ୍ତା ଗରିବ ପରିବାରର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ମୋ ମାଙ୍କୁ ସେ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଶେଷରେ ମୋ ବାପା ମା ଆମ ବିବାହ ପାଇଁ ହଁ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଗଲି। ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ମୁଁ ପରାଜକ୍ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ସେହି ସମୟରେ ପରାଜକ୍ତା ଏବଂ ତା ମା ଖାଉଥିଲେ। ମୋତେ ଦେଖି ପରାଜକ୍ତାଙ୍କ ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୋ ବାପା ମା ଆମ ବିବାହ ପାଇଁ ହଁ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବିଚାର? ଏହା ଶୁଣି ପରାଜକ୍ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଭଲ ହେବ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଖୁସିର ଲୁହ ଥିଲା। ସେ ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ବାଢ଼ିଲେ। ଆମେ 3 ଜଣ ମିଶି ପେଟ ପୂରା ଖାଇଲୁ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ବିବାହ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୋତେ ଚାକିରି ମିଳିଥିଲା, ସେଇଠି ଆମେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘର ନେଲୁ ଏବଂ ରହିଲୁ।
ଆମେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ନିଜ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଏବଂ ପରାଜକ୍ତା ବିବାହ କରିଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଠିକ୍ କରିଲୁ ନା ଭୁଲ? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭଲ ପାଇବାରେ ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ତ୍ୱ ବାହ୍ୟ ଦେଖାଣିଆ ବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ନୁହେଁ, ବରଂ ସତ୍ୟତା, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେବେ ମଣିଷ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ହୁଏ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କକୁ ସାଧୁତାର ସହ ନିଭାଏ ତ ସମାଜର ଅସୁବିଧା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିର କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀର ଚୟନ ହୃଦୟରୁ କରିବା ଏବଂ ପରିବାରକୁ ସତ୍ୟତା ଓ ସାଧୁତାର ସହ ବୁଝାଇବା, ତେବେ ଭଲ ପାଇବାର ବାଟ କେବେ ବି କଷ୍ଟକର ହୁଏନି, ବରଂ ତାହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ ପାଲଟିଯାଏ।